Please TV. Please TV. E fa sɔnna ka ne fa maîtriser ka bɛn n'a ye u kɔni bɛnna u ma ko min man kan e ni ne bɛ mankan na sisan i yɛrɛ ɲininka dɛ e dun ko e de ye dugutigi ye e de ye karamɔgɔ ye e de ye dugu alimami ye e de bɛ mara kɛ e ni ne ma se ka ɲɔgɔn faamu i t'i yɛrɛ ɲininka ne fa tun man kalan e fa tun man kalan e mɔkɛ kalanlen tun tɛ ne mɔkɛ tun kalan mais ale sɔnna ka ne mɔkɛ maîtriser ka bila sɔgɔda fɛ u ye balo kɛ ten e ni ne nana face en face bi anw bɛ ɲɔgɔn na e dun ko e de ye marabaga ye e de ta ye dugu ye e de ye dugu alimami ye e de ye fɛn bɛɛ ye mun na e ma se ka ne kɔrɔkɛ nɛgɛ k'i bila i ka mara kɔnɔ n'a sɔrɔ i ye marabaga ye nin ko in bɛ ɲɛsin marabagaw ma u kana faamu dɔgɔyali tɛ mais marabagaw mun na minnu k'u tɛ jɔnya bi aw ma se k'u maîtriser k'u bila ka sɔrɔ a ma na ni mankan ye parce que marabaga kan k'o de kɛ weleli bɛ ɲɛsin dugutigiw ma nin yɔrɔ la a bɛ ɲɛsin karamɔgɔw ma an ka bɔ yen an ka taa ni laada min bɛ ne ni fa cɛ o banna ne t'a la e kana sɔn a ma mais ne kɔni ko n t'a la e ko ne ka to a la est ce que o fana tɛ jɔnya dɔ ye n b'aw ɲininka mɔgɔw tulo bɛ n kan na dɛ fɛn min kɛra ne mɔkɛ ni e mɔkɛ se u bɛnna u y'a sigi u ni ɲɔgɔn cɛ bi ne ko karamɔgɔ ne tɛ nin na nin tɛ ne arranger e ko i bɛ to a la de fo i ka to nin de la n terikɛ o ye jɔnya ye bon nin de b'a yira ko ja anw bɛ ka jɔnya min fɔ o de nin de ye jɔnya ye parce que ne ko n tɛ min ne ko n ka don a da fɛ dɔrɔn i ye n kɛ jɔn ye jɔnya kadiri ka ca hali n'a y'a sɔrɔ n yɛrɛ de bɛ muso furu n yɛrɛ ma mais fɛn dɔ bɛ yen balo la ko fo n ka da n ka tugu e ta in de ko o ye jɔnya ye an b'o kuma fɔ kɛlɛ tɛ mankan tɛ an bɛ ɲɔgɔn lafaamu de u k'a faamu dɔrɔn ni hakili ye min don hakili de bɛ bɔ n'a ye an bɛ bɔ o babu kɔnɔ u ko non jɔnya a ka kɛ jɔnya yɛrɛ jɔnya bɛɛ kuranɛ de kɔnɔ o tuma an b'a fɛ ka kuranɛ jɔnya de effacer wa ayi a y'a f'u ye k'anw tɛna kuranɛ jɔnya effacer anw ma na n'o ye anw tɛ se k'o bɔ yen mais jɔnya min bɛ kuranɛ kɔnɔ ani mun b'an fɛ anw de ko olu tɛ kelen ye o débat an pɛrɛlen b'a kama fo ka diɲɛ wuli don o don n'an welela kɛnɛ kan bɛ taa k'a fɔ marakaw jɔnya min b'an fɛ ani mun bɛ kuranɛ kɔnɔ o tɛ kelen ye a fɔra ni jɔn minnu n'u muso u cɛw sara u bɛ kalo 2 ni tile 5 kɛ fidaya la o t'anw fɛ anw de ko ten sabula u sɔrɔla cogo min jɔnya a sɔrɔla cogo min na an b'o de jateminɛ anw mɔkɛw ma minɛ jihadu la jihadu yɛrɛ ma kɛ marakaw fɛ ne don kun o kiiti kɔnɔ ne tɛ se ka don o kiiti kɔnɔ anw k'an to don o kiiti de kɔnɔ sigi fɛ jɔnya o ye laadala jɔnya ye an yɛrɛ bɛnna n'a ye ne mɔkɛ sɔnna ka k'i ka jɔn ye o tɛ problème ye n'an b'o bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ an tɛ se k'a kɛ ko kuranɛ ye min fɔ k'an b'o de appliquer olu tigiw kan an tɛ sɔn anw y'o de fɔ jɔnya min bɛ kuranɛ kɔnɔ walahi jɔnya bɛ kuranɛ kɔnɔ an tɛ se ka bɔ yen mais ani min bɛ marakala u tɛ kelen ye marakala ye jɔnya sigi fɛ jɔnya de ani tɔɲɔli jɔnya ani ka maa janfa walahi ala ko an kana ɲɔgɔn janfa parce que n'i ye jɔnmuso ta k'a di dunuya ma i dun t'a dɔn a bɔyɔrɔ dɔn i y'a nɔgɔ i y'a janfa i tun kan ka b'a dɔn karisa ne tɛ nin den di ma n bɛna n ka jɔnmuso de d'i ma dɛ u ma fɔ caman ye n'a fɔra n t'a fɔ a ma fɔ bɛɛ ye mais a kɔni ma fɔ caman ye parce que cɛw dɔ bɛ n'i tun y'a f'u ye ko n bɛ jɔn de d'i ma jamu dɔ tun bɛ olu tɛ sɔn hali n'u bɛ taa sa yɔrɔ wɛrɛ u b'o dugu in bila u tɛ sɔn e ye jɔnmuso ta k'a d'a ma i y'a dɔn fɛn o mɔdenw nana u ma foyi ɲini fɛ dugu kɔnɔ 100 k'a fɔ ayiwa an ka nin bɔ ni ɲɔgɔn cɛ ne min kan k'a fɔ alhamdulilayi u bɛ jɔnya min ne ni e min bɛ kɛlɛ la bi k'a tɛ bɔ a la ne ko a bɛ bɔ a la e ko a tɛ bɔ a la an si t'a surusu ɲɛnaman dɔn ne bɛ ka kuma ni ka hakilina de e fana bɛ k'a fɔ k'i b'a sinsin ni hakilina de fɛn fɛn a nana dutu la ne t'a surusu ɲɛnaman yɛrɛ dɔn parce que ne mɔkɛ tɛ balo la e mɔkɛ tɛ balo la olu de y'a don ni ɲɔgɔn cɛ n terikɛ an t'an yɛrɛ janya ka bɔ o ko in na wa pour que an bɛɛ ka lafiya n'a y'a sɔrɔ e ka intérêt personnel t'a la anw y'o de fɔ ni jɔnya yɛrɛ ka kɛ mais ne ma bila e ma bila ye an t'a kiiri don a nana cogo min mais an kɔni b'a dɔn a ma sɔrɔ jihadi kɔnɔ la parce que jihadi ma kɛ marakaw fɛ bon anw tɛ compter ka taa kuranɛ ta in na anw k'an t'o la ni n'a ɲɔgɔn sama o la an t'a surusu don ni silamɛya ka d'an ye dɔrɔn ne b'a fɔ hee comme a ko kɛra tan an t'a surusu don an k'an yɛrɛ ma janya ka bɔ a la pour que an t'a fɛ ka détail caman di pour que temps ka surun an bɛ bɔ yen an ka taa bugɔli yɔrɔ la
fo kana saya nu yɔrɔ la ni i insistera dugu kɔnɔ k'a fɔ i t'a la u bɛ embargo de ta k'i sɛgɛrɛ i bɛ sɛnɛ kɛ yɔrɔ min i tɛ sɛnɛ kɛ yen bilen aw bɛ jɛra ka cotisation min kɛ u faw ni faw jɛra ka cotisation min kɛ ka kɔlɔn min sɛnɛ dugu kɔnɔ u bɛ ka pompe min kɛ dugu kɔnɔ u b'a fɔ e sen t'a la fo ji e t'a sɔrɔ n terikɛ o ye kɛlɛkɔ ye mais an tɛ kɛlɛkɔ la parce que an ka dɔgɔ an tɛ kɛlɛkɔ la u bɛ ji tigɛ an na an tɛ sanni k'o ka butigi la n bɛ ka kuma halalaya kelen de don ne ye fɛn fɛn fɔ nin ye ni nkalon de don problème t'a la kɛlɛ t'a la an bɛna sigi ka ɲɛfɔ de an pɛrɛla n'u an la yɔrɔ an bɛ sigi ka ɲɛfɔ kɛlɛ tɛ i bɛna n'i ka preuve ne bɛna n'i ka preuve ye dugu kɔnɔ an tɛ taa sanni k'o ka butigi u bɛ ka fɛɛrɛ kama duguw kɛcogo tɛ kelen ye n'i bɛ kuma fana i bɛ dugu bɔ dugu dɔ la butitigiw dɔw ka hakilinaw dɔ bɛ cɛ ne ka butigi ni aw ka kɛlɛ tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ne bɛ fɛɛrɛ kɛ bɛɛ ma o mɔgɔw bɛ yen i n'a fɔ dugu kɔnɔ minnu yɛrɛ ko aw bɛ kɛlɛ min na tiɲɛ b'a bolo dɛ a mɔgɔw bɛ yen minnu ye hɔrɔnw ye bi u ko anw tɛ se k'an da don a la aw bɛ min na tiɲɛ don mais ala bɛ tiɲɛ dɛmɛ dɔɔni dɔɔni mɔgɔ si ma fɔ k'i bɛ tiɲɛ kɛlɛ kɛ n'i ma sɛgɛn a la a ye continuer a fɛ hali mɔgɔw bɛ dugu kɔnɔ an tɛ bɛɛ lagosi dɛ dugutigiw ɲɛmaw sɔrɔla minnu ko he ni ne ka mɔgɔ min ko a tɛ jɔnya la u t'a la a banna o dugutigiw sɔrɔla karamɔgɔw sɔrɔla minnu y'u sigi kutuba la k'a fɔ he jɔnya min b'an fɛ ani diinɛ tɛ taa laada de don ni laada min kɛra sababu ye a bɛ na ni fitinɛ ye an kan k'o laada bila an b'o alimamiw ninnu fo an b'o dɔnnibagaw fo an bɛ dɔnnibagaw wɛrɛ bɛ yen minnu ko tiɲɛ de don ni maa min ma sɔn a ma dɔrɔn yala ka kumakan de wuli ka bɔ an b'olu dɔn an b'olu faamu parce que n'i yɛrɛ kɛ karamɔgɔ ye ou bien k'i yɛrɛ kɛ alimami ye k'a sɔrɔ ala ka dili tɛ wajibi don ne sara minbari kan ou bien ne sara kutuba la i bɛ fɛn dɔ fɔ min ka di i yɛrɛ ye an b'o dɔn kɛlɛ bɛ na n'o de la i bɛ minɛ i muso tɛ taa ji ta i tɛ taa fɛn na wajibi de don i bɛ dogo mais toujours an b'a fɔ an ka militants ɲɛna aw man ca aw kana kɛ kɛlɛ ye dɛ n'u y'aw fɛn min na aw ye taa ba la a ye taa nin na yanni tiɲɛ ka dɛmɛ mais anw bɛ taa o signaler Kayi procureur ɲɛna an bɛ taa fɔ gouverneur ɲɛna an bɛ taa fɔ fɛnw ɲɛna nin ko bɛ sen na o y'a sɔrɔ kɛlɛ ma kɛ u y'a daminɛ n'o de mais u y'a dɔn n'u ye fɛn fɛn kɛ ala bɛ bɔyɔrɔ dɔ d'a ma u nana n'a kɛ sisan sɛnɛkɛfɔlɔ o dun ye balo ɲini yɔrɔ de ye n'i bɛ taa foro u b'a fɔ i tɛ sɛnɛ kɛ yan ɲina sabula i banna jɔnya ma n'i y'a wele ka taa procureur ka bureau kɔnɔ a b'a fɔ non ko ale ma jɔnya fo ko ale ka banna laada de ma sisan an ko an bɛna laada in fana défini bɛɛ k'a faamu marakaw b'a fɔ min ma laada a laada in jɔnya de b'a kɔfɛ pour que mɔgɔw k'a faamu an ka jɔnya yɛrɛ bɛ yen jɔnya tɛ yen dɛ laada de bɛ yen mais laada in kɔfɛ jɔnya de bɛ yen laada min ne de bɛ taa ni ko nana dugu kɔnɔ fɛnba i n'a fɔ u sa ka taa dugu kɔnɔ sisan karamɔgɔ b'a dɔn a ka taa dugu kɔnɔ dugu tilalen de don karisalakaw aw ye jɛnbɛfɔlaw ye aw ye dɔnkɛlaw ye jɔnw aw de ye jɛnbɛfɔlaw ye aw de kuma kolontigiw ni mara wɔwakɔ aw de b'o kɛ karisalakaw olu ye nin ye depuis ye u ye adamadenw tila k'u bɔ ɲɔgɔn na ka dɔw kɛ maaniw ye seli la anw de bɛ taa tobili kɛ karisalakaw ye parce que u b'a fɔ de ko laada min don olu b'a k'anw ye an b'a k'u ye n terikɛ tiɲɛ tɛ e tɛ se k'a fɔ i bɛ baara kɛ ne muso bɛ baara kɛ ne bɛ tila k'a fɔ ne tɔgɔ la o tuma mun bɔnnen bin ne kan o tɛ se ka kɛ anw de bɛ lɔgɔ siri seli sɔgɔma ka taa siri k'a fili ayiwa n nana de papa ayiwa i ka jɔnkɛ na ni lɔgɔ siri ye komi kɔɲɔ min b'aw fɛ ayiwa i ni ce han ni saga misi fagara aw bɛ taa bɔsɔ u bɛ yɔrɔ sen ninnu ni bolofɛn ninnu ani bɔsɔli sara u b'a fɔ kan b'o fɛn ka dɔrɔn i bɛ taa n'a ye i ye jɔn de a banna c'est tout mais n'a ɲɔgɔnna b'an fɛ k'u b'a kɛ a y'a fɔ ye ko an kana dɛb'a la n pɛrɛlen don k'o jaabi k'olu bɛ taa an ka misiw wɔrɔ olu bɛ taa an ka fɛnw kɛ k'a d'a ma d'accord an ko procureur ma laada o ye tiɲɛ ye mais laada min kɛra sababu ye ne bɛ kɛ maanin de e bolo ne kɔni ye dugumamɔgɔ dɔrɔn de dɔrɔn a fɛn nin bɛ na a fɛn damadɔ f'aw ye a bɛ fɔ fɛn fɛn ma jɔn furutaniw ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ u den ɲini kɛ a tɛ kari i tɛ sɔn yɛrɛ a fɔ dɔrɔn o dɔn i wolodɔn bɛ f'i ye furutaniw ni ɲɔgɔn cɛ an tɛ kɛ dugu fɛnbaw foyi la anw ye ne fa sara a balola fo k'a sa n b'a fɔ aw ye u tulo bɛ n kan na k'a fɔ a tun bɛ n'u taara réunion na ale de b'a fɔ Doucouré ale ka baara tun ye maa min aw yɛrɛ ko k'a dalen b'a ka Ala bato la silamɛ de don
a ye misiri fɛnw bɛɛ ta k'a d'a ma mais ale ka baara foyi tɛ dugu kɔnɔ k'aw lamɛn dɔrɔn anw ye hunhunukɛlaw de ye réunion na anw ka fɛn foyi tɛ sara anw na anw kɔni b'u nɔfɛ n'u bɛ fɛnw kɛ an b'u nɔfɛ an bɛ taa sigi k'u lamɛn mais olu ka décision de b'a appliquer parce que olu ye kotigiw ye olu de fɛrɛw ye anw de fitinin n'anw de faw sara kalo 2 ani tile 5 aw ko jɔnya tɛ mun na aw ye jɔnya kiiri bolo an fɔ an baw kan ni jɔnya tɛ o bɛ tɛmɛ jɔnya kan de fait k'i sɔnna ko ne fa sara ne ba ka kalo 2 ni tile 5 kɛ i ne kɛ jumɛn ne min o ye jɔnya ye aw ɲininka a ye kiiri ni kiiri min fana ye est ce que ne ka jɔnya in sɔrɔla o de fɛ parce que ne min o kan dɔnnibagaw tolo o kan ka boli maa minnu kan olu dɔnnen de don awa ne anw ka mɔgɔw bɛ filiya la u bɛ kalo 2 tile 5 de kɛ ko sigilen bɛ n'u ko nkalon de don fo ni mɔgɔ min yɛrɛ y' insiste sinon i b'a bɔ de kɛ an ka boli dugu kɔnɔ n'a kɛra anw de ye maaniw ye mais mun na dugu cotisation na ni e ye 100 bɔ ne bɛ 100 bɔ sɔrɔ yɔrɔ la anw ye tugumani mais n'an bɛ jɛ ka fɛnw kɛ n'u ye waribɔ sira ye an bɛɛ de kɛlɛ n'u ye 2000 bɔ ne bɛ 2000 de bɔ fɛn tɛ yen c'est à dire que discrimination tɛ yen à ce point an bɛɛ de kɛlɛ ye o yɔrɔ la aw sɔnna k'an kɛ kelen an ka wari bɔ ɲɔgɔn fɛ mais aw sɔnna dunnikɛyɔrɔ la maaba yɔrɔw la procureur nana dugu kɔnɔ ou bien kumana nana dugu kɔnɔ a jɔn kuma t'aw bolo yan n bɛna video dɔ fɔ aw ye a k'a lamɛn a video n b'a ci ustaz ma a b'a lamɛn ustaz a tɔgɔ Lafabugu Alimami voilà a tɔgɔ bɛ yen u taara an ka dugu la commission min taara k'u ka taa mɔgɔw ka bɛn anw ka mɔgɔw k'u bɛ kuma comme n'Ala b'a fɛ k'a yira k'i bɛ min ka nkalon de don a b'a ka diɲɛ yen falen bɛɛ bɛ invité bɛɛ lajɛlen bɛ yen ko anw ka mɔgɔw b'a fɛ ka kuma n'o ye Ganbara mɔgɔw ye dɔ y'i to micro la ko jɔn tɛ kuma yan a ustaz tulo bɛ ne la a kɛra maa minnu ɲɛna a bɛ maa 40 bɔ dɔnnibagaw baw b'a la u bɛ Bamakɔ yan misiri min filɛ ne Lafiyabugu fɛn na Bugudani na Alimami tulo bɛ n kan na a fɔra ye ale yɛrɛ y'i daminɛ ko jɔn tɛ kuma aw ko jɔnya tɛ sinon aw tun kan k'a fɔ dɛ laadatigi tɛ kuma yan n'a y'a sɔrɔ laada de don a b'a fɔ de laadatigi mais tuma dɔ la a b'a fɔ jɔnya tuma dɔ n'a taara procureur a b'a fɔ ko laada de don mais n'aw nana dugu kɔnɔ hali sini an y'a fɔ aw tɛ foyi ye jɔn kɔ a tɛ se k'a fɔ procureur ka bureau kɔnɔ parce que o interdit don n'u taara u b'o kɛ laada ye usa an tɛna caya aw ye aw da don kɛlɛ min na maa minnu sara pour que an ka dɔɔni fɔ a la kɛlɛ in sɔrɔ cogo bɛɛ de filɛ nin ye u y'an interdit dugu fɛn bɛɛ la n'an interdit la dugu fɛn bɛɛ la on est obligé an minnu ɲɛ fitininw ye an fana bɛ taa yɔrɔ dɔ ɲini anw ka denmisɛnninw n'u ka denmisɛnninw tun tɛ ballon ta u bɛɛ tun bɛ ballon ta mais ni mankan nana u y'an bila kɛrɛfɛ denmisɛnnin bɛɛ b'a fɛ ka sport kɛ olu fana taara terrain dɔ ɲini fo dugu sanfɛla la ka taa an yɛrɛ fana ka taa an fari bɔ ɲɔgɔn na ye comme kɛlɛ bɛ yen yanni hakiliw ka segin ɲɔgɔn ma u taara terrain de la minnu k'olu ye maîtres ye olu de ye dugutigiw ye olu de ye fɛnw ye u fana ka jeunesse taara ka taa an ka mɔgɔ ninnu sɔrɔ yen ko an m'a fɔ aw ye ko a kana ballon ta yan aw taara dugukolo in ye anw de ta ye wa aw taara n'i ye dugukolo in sumu anw de kasa bɛ bɔ a la ni maa min ma sɔn jɔnya ma i tɛ se ka fɛn kɛ kɛlɛ filɛ ka wuli ni kɛlɛ wulila jɔnya ko de la parce que aw k'a tɛ jɔnya la aw kana ballon ta yan n'aw dugukolo in y'anw de ta ye hali n'aw bɔra ka taa yɔrɔ wɛrɛ tant que aw bɛ dugukolo in de kan olu de ta don kɛlɛ filɛ nin de la u ye ɲɔgɔn gosi c'était le 4 le 5 avril 2020 gosiri kɛra depuis 17h wagati fo ka taa bila su araba kunjɔ maa minnu joginna an ka maaw donna so kɔnɔ 21 blessés anw ka côté la olu ka côté la maa 2 de blessera ne yɛrɛ hakili bɛ minnu na hakili bɛ maa sɔrɔ dɛ n hakili bɛ minnu na maa 2 in de tɔɲana an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn tɛna nin ko in na ala ka hin'u bɛɛ lajɛlen na côté la kɛlɛ anw maa ma sa anw ka côté la o sur place in na maaw joginna 21 blessés mais musow de tun bɛ o dɔn an b'an profiter plateau in kan k'a fɔ sabu an y'a mɛn u ko k'anw ko focus min kɛra ko tiɲɛ tɛ an bɛna fɔ muso 2 de siranna u y'u denw fili u nana Kayi u y'u denw fili an b'aw bɛɛ compter ka taa sababu bɔra yɔrɔ min fɛn bɛɛ bɛ source de bolo mais u ko k'an ye nkalon tigɛ o la an b'a segin a kan ne yɛrɛ wolokɔrɔkɛ fa kelen ba kelen a muso y'a den fili c'est à dire que anw bɛ kuma ni cause de maa minnu ma da la anw mako tɛ la maa ka da la mais min kɛra an b'o de fɔ parce que an kelen de bɛ taa an ka kaburu la kɛlɛ kɛra dugu min yɛrɛ fana la muso kelen bɛ a fana y'a den fili
muso dɔ bɛ yen olu ka côté la jɛlɛ y'a sɔrɔ anw ko bɛɛ ye fitina ye a bɛ se ka kɛ ten a bɛ se ka k'an bɛɛ ma ɲɔgɔn faamu mais nin bɛɛ kɔfɛ yala anw man kan ka taa jɔ tuguni ko jɔnya tɛ o dugu in na n b'a dɔn u ko jɔnya tɛ ni jɔnya tɛ nin bɛɛ kɛra kun jumɛn de kosɔn a ka kɛ laada yɛrɛ de bɛ yen laada min kɛra sababu ye fo denmisɛnninw ka ɲɔgɔn bɔ fo don nin ka to a la est ce que n'an ye hakili ma ko an bɛ miiri an bɛ tasi diinɛ b'an bolo an t'o laada in to yen ne hakili la dɛ jɔnya an ko bɔ yen laada in yɛrɛ laada min kɛra so mɔgɔw sara mɔgɔw muso dɔw den fili maa 21 joginna aw ka mɔgɔw dɔ taara kaso la ka taa kalo 3 ni kɔ kɛ o ko in na an t'o ko in to yen n'a y'a sɔrɔ anw yɛrɛ ka sarisi dalen b'aw de kan aw ka jɔn de y'anw ye n'anw k'an ta la sarisi ma bɔ aw kan wa kɛlɛ bɛ min ni yɛrɛ tɛ kɛlɛ ye o sayi jɔnya in surusu filɛ nin de marakaw fɛ bi marakakan bɛ fɔ yɔrɔ nin de bɛ yen minnu ye karamɔgɔw ye u k'u t'u da don a la ko fitinaw de don minnu m'a faamu an t'u jalaki anw bɛ se k'a fɔ parce que an ka bonya b'u yɔrɔ parce que u banna k'u da don a la ko fitina don fitina min kɛra sababu ye e bɛ se k'a fa parce que e k'a boli dɔrɔn k'a fɔ misiri kɔnɔ dugu mɔgɔw an tɛ tiɲɛ kan dɛ ninnu y'an balimaw hali ni marakaw tɛ hali ni jɔnw de don a sera an k'u kan hɔrɔnya tɛ sabula u bɛ sala nɔfɛ u bɛ sun u bɛ fɛn bɛɛ kɛ anw t'u ka sariji yɛrɛ ta yɛrɛ anw ka sariji tɛ mɔgɔ si kan ye est ce que a ma se an ka ninnu kan hɔrɔnya wa n'u ma foyi ɲin'an fɛ ko an ka yafu ma dɔrɔn a ma ban n'u k'u tɛ an ka misi yɛrɛ bɔsɔ a ma ban wa e den bɛ ne den bɛ mun bɛ samali kɛ fɔ ne k'i ka misi bɔsɔ ou bien e de bɛ taa ne ka misi bɔsɔ ne bɛ taa e ka misi bɔsɔ ni ne kɔni t'a la n bugɔ kun n'a y'a sɔrɔ intérêt wɛrɛ tɛ e la an bɛ nin appel de lase k'a ɲɛsin marabaga bɛɛ lajɛlen ma ni tiɲɛ de don ko u b'a ka ɲɛ anw b'a k'u ye anw ko an jɛra an ta ko bɛɛ k'i ta kɛ den bɛ bɛɛ bolo den bɛ ne bolo o tɛ dugu ci o bɛ dugu jumɛn ci o ye kɛlɛ n'a y'a sɔrɔ silamɛya fana jɔnya de don anw banna jɔnya de la ala de y'a fɔ u k'an to yen lahara ala k'an kiri parce que olu ma ci tuma bɛɛ an bɛ nin kuma ninnu fɔ comme anw ko an maraka ninnu anw ko diinɛ de ka d'an ye an bɛ silamɛya de appliquer n'o ye tiɲɛ ye ayiwa an banna ala ka jɔnya min ma ala comme u ko ala t'a dɔn k'a bɛ kuran de kɔnɔ k'u k'a to yen n'an sera ala ma a k'an kiri sabula muhamadu tɛmɛnen kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam nabi ɲuman wɛrɛ mana olu ma ci anw ma o mun na fɛn caman bɛ dugu kɔnɔ olu maɲi mɔgɔw bann'o la mun na u m'olu kɛlɛ aw ko jɛnɛya maɲi aw ko an fɛ nin maɲi fɛn caman bɛ yen mun na u ma wuli k'olu fana kɛlɛ anw ko an tɛ jɔnya la k'o bɛ kuranɛ de kɔnɔ n'an bann'o la k'u b'an bugɔ dugu kɔnɔ u b'an gɛn fɛn caman bɛ dugu kɔnɔ min maɲi dɛ an mankan ma dugutigi ma wuli o nɔfɛ dɛ alimami ma wuli o nɔfɛ an ka wuli an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka nin baw ni ɲɔgɔn cɛ ganbane ka kɛlɛ tɛ fɛn wɛrɛ ye bɛɛ tɔgɔ la ganbane bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ kɛlɛya de kɔ kɛlɛya de tɛ yen furutini mɔgɔ cɛ a tigi a y'a yira la ko a ka fisa ni ye fɛn dɔ bɛ yen a bɛ ɲugu i la silamɛya diinɛ dun ko an bɛɛ de ye kɛlɛ ye mɔgɔ si ma fisa ni maa si ye n'o ye tiɲɛ ye anw yɛrɛ mako tɛ furu la ne bɛ se k'a fɔ mako tɛ furu la n mako bɛ min na tɔɔrɔ min ye n sɔrɔ tɔɔrɔ min ye n balimaw sɔrɔ n bɛna dugu damadɔ date fini dɔ cité ye le 5 avril n ye min fɔ anw ka dugu la kɛlɛ min kɛra yen a gɛnna ni jɔnya tɛ min dɔn mɔgɔw ka n'o fɔ an ye an pɛrɛlen n'o débat la le 30 juin ne yɛrɛ woloba n'o k'a fɔ ne yɛrɛ min ye muso min ye ne wolo a si bɛ san 72 ɲina n'a ka foro minɛ la foro min b'a bolo depuis ne ma wolo ou bien k'a sɔrɔ ne fitinin de don k'a fɔ a ka foro sɛnɛni dabila parce que a den bɛ ganbana la ni minnu ko u bɛ kɛlɛya sinsin Mali kɔnɔ bi ko ne b'o la ou bien ne kɔrɔkɛw bɔ a la ko foro min a b'a sɛnɛ san 30 ni kɔ ko a ko sɛnɛni dabila ne yɛrɛ woloba tulo bɛ n kan na o kiiri bɛ Kayi bi o kiiriw kɛra ka résultat bɔ ka dommage intérêt minɛ maa ninnu na fo mun bɛ taa 3 millions mun bɛ kuma la n b'o fɔ pour que mɔgɔw k'a mɛn ni jɔnya tɛ mun bɛ ne ka musokɔrɔba in mun b'a ka foro minɛ la a foro minɛ kun hali n'a sɔrɔ ale bɛ ganbane la ale yɛrɛ kana kɛ ganbane la a denw b'a la a tila k'a fɔ ye ko nin ni foroko tɛ ɲɔgɔn sira denmisɛnninw de don n'u ko bɛ min na don min na dɔrɔn a y'u to yen mais ne k'i ka foro bila ko parce que n denw b'a la n t'a bila u y'a minɛ a la ka yiri minnu turulen b'a la a bɛ san 30 bɔ musokɔrɔba ka sinsan in k'a bɛ tigɛ ni jɔnya tɛ mun de don ni jɔnya tɛ jɔnmaya de don ni jɔra maa la de i b'a jɔnya minɛ est ce que i ma jɔ maa min na i bɛ se ka taa foro min b'a bolo san 30 yiri tugulen b'a la k'o tigɛ ou bien n'a y'a sɔrɔ i n'a tigi ka pouvoir tɛ kelen fanga dɔɔni b'i la ka tɛmɛ kan sinon i t'o kɛ mɔgɔ si la ni fɛn tɛ kɛ mais anw y'a muɲu k'an mada ka foro in t'u bolo fo ala ka na n'a ka na ye ala dun bɛna ala bɛ diɲɛ dɛmɛ hali n'a y'a sɔrɔ a bɛ kɛ anw salen kɔfɛ tiɲɛ bɛ dɛmɛ anw dalen b'o la pour que ka kuma nɔgɔya
a bɛ se ka kɛ kuma cogo mɔgɔw bɛ dɔ bɛ n'a faamu an bɛ ka kuma ni dusu ye mais dusu tɛ an bɛ ko in réalité de dɔn an tɛ mɔgɔ nɛla la an ti tɛna an ka audio sɔrɔ an bɛ karamɔgɔ nɛni an tɛ karamɔgɔ dɔgɔya mais nin ko in mɔgɔ si ma ko in juguya ni dɔnnibagaw tɛ mɔgɔ si ma ko in juguya ni autorité tɛ parce que o hadisa sabalen bɛ karamɔgɔw b'o dɔn ka fɔ jamakulu dɔ bɛ n'olu ɲana dɔrɔn société bɛ ɲɛ n'olu tiɲɛna dɔrɔn société bɛ tiɲɛ jɔnya de don a bɛ yen a ka kɛ jɔnya ye karamɔgɔ a wuli a ka kuma jɔnya min kɛra sababu ye a sɔrɔla cogo min aw y'a ɲɛdɔn a m'a ɲɛdɔn tant que anw bɛ seli an bɛ sun o jɔnya in kan ka ban ten an tɛ fɛn wɛrɛ ɲini a la yɛrɛ ni maa bɛ sun a bɛ seli jɔnya bɛ min tugun ne min la jɔnya ye kafiriya de maa min banna ni minɛna n'a y'a sɔrɔ o tɛ karamɔgɔ k'a fɔ an ye ko jaa maa bɛ se ka seli ka sun ka sɔrɔ i bɛ jɔn ye n'o ye tiɲɛ ye fana problème t'o la. O bɛ se ka kɛ voilà mais o cogoyaw bɛ yen. Ayiwa. Alors n bɛna kuma laban kuma n tila ka kuma dɔ fɔ mais i b'a dɔn. Voilà donc ala ka se kɔnɔ n ye kuma ninnu faamu kosɛbɛ kosɛbɛ komi jɔnya an bɛ kuma tilen dɔɔnin silamɛya kɔnɔ an bɛ jɔnya min kuma na tan o ye haramu de ye o tɛ bɛn o interdilen no silamɛya kɔnɔ i ka jɔn hakɛ de b'i n'a cɛ komi i ka kuma na i ko mɔgɔ sigi mɔgɔ bɛ se ka seli ka sun ka tila kɛ jɔn i b'a f'i ye jɔn dɔw bɛ yen u b'u makɛw bolo mais u bɛ tuubi ka don silamɛya la mais o bɛɛ la jɔn no mais o tɛ bi tile fɔlɔ dɛ n bɛ ka kira tile de f'i ye quoi komi an bɛ diinɛ fɛn na mais an bɛ tile min na bi an bɛ wele bila maliyɛnw ma n'i ye Mali siya ka dɔgɔ bi k'i b'a ta ko jɔn t'u bolo mais a f'u ka jɔn yirila i k'u ye i b'a mɛn de dɔrɔn ninnu ye jɔn hali jɔgɔrɔmɛw ni filaw fɛ i b'a ye tobiliyɔrɔw la ninnu b'an ka tobili mais i b'a sɔrɔ u ka d'u ye ni fɛn bɛɛ ye u bɛ bonya bɛɛ ta k'u sɛgɛrɛ donc jagoya n b'i ka foro minɛ i la dɛ jagoya i ka ɲi kɛ i ka ɲi o tɛ c'est-à-dire o de silamɛya ma sɔn o de ma o de tɛ yen wa ɲɛ an bɛ min préciser silamɛya yɛrɛ n'i y'a faamu kosɛbɛ jɔnya ko kuma in de kan ka dabila pewu an bɛ tile min na bi n'i ye silamɛya ka laɲini faamu quoi an b'o ɲɛsin maliyɛnw ma o k'o yɔrɔ faamu parce que kuma kun ye dilanni dɔrɔn de ye n'i y'a ye kuranɛ kɔnɔ ala b'a fɔ ala kotabaw fɛn fɛn bɛ yen n'i y'a kɛ ko i ka a kɛ faraw dɔw la a b'a fɔ k'i ka jɔn t'an kan hɔrɔnya ne b'a kan hɔrɔnya jɔn ye ne ala b'a fɔ pour que ne ka yafa i ma i ye ko kɛ n'i sara n b'i jeni mais pour que n ka yafa i ma taa jɔn dɔw ɲini i k'u kan hɔrɔnya parce que i b'a dɔn jɔnya tɔɲɔ de b'a kɔnɔ kira ka tila ka na ni sariya gɛlɛnw ye hey n'aw ma ɲɛ jɔnw tali kɔ n'aw ye a ye finiw san u ye n'a ye dumuni min kɛ a y'o dumuni kelen d'u ma n'u banana a y'u furakɛ n'aw tɛ se o la a y'u to yen jɔnya bɛ tan de ni jɔnya bɛ tan de a bɛ taa tan de bonya ni karama kɔnɔ toujours a ɲinɛ no fana a y'u kan hɔrɔnya i ka hɛrɛ o de kira y'a ta i b'a dɔn an kuma caman k'a kan donc i bɛ se ka tɛmɛ n'i ka kuma ye mais ka yɔrɔnin lakile komi kuma bɛ taa a bɛ kɔrɔ voilà inchallah an tɛna janya Usayi ka kuma kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min t'a la dɔrɔn ka fɔ ninnu tɛ yen an b'o fana kuma fɔ ka ɲɛsin u ma bi an minnu bɛ nin kɛlɛ in na u tɛ mɔgɔ si balo anw na u tɛ fini san anw si ye oui parce que an tɛ se k'a fɔ k'a fini san k'an bɛ tila k'a fɔ k'an bɛ an yɛrɛ bɔ so la o tɛ se ka kɛ u t'a ka ɲɛ anw yɛrɛ bɛ se k'a fɔ anw b'a k'u ye oui n b'o fana fɔ ka d'a kan ni mɔgɔ min ye n wele a kuma la n bɛ segin k'a fɔ an y'a k'u ye oui parce que ne fa balola fo k'a san a b'an bila an bɛ taa fɛn kɛ maa minnu ye an b'olu dɔn komi olu yɛrɛ k'u ka jɔn de o ye a balola fo k'a san a ye fɛn kɛ maa minnu ye an b'olu dɔn sufɛla la an bɛ taa min kɛ an b'o dɔn voilà u tɛ jɔn n'an ka foyi ye u tɛ jɔn n'an ka foyi an b'o fana fɔ ka jɛ u tɛ jɔn n'an ka foyi ye an yɛrɛ d'an ka fɛn bɛɛ n'an yɛrɛ d'an ka fɛn bɛɛ n'a y'a sɔrɔ jɔnya kiri de ye i b'a tigi ta en charge i yɛrɛ bɛ min dun u k'o dun kuma dɔ bɛ ni ɲɔ fɔ mɔgɔw bɛ se k'a fɔ parce que i b'a fɛ ka waso a bɛ se ka k'anw yɛrɛ bɛ min dun olu t'o dun o tɛ se k'o di ne ma ni a sɔrɔ o yɛrɛ ye jɔnya ye est-ce que ne man kan k'i yɛrɛ bɔ e bolo ka dɔnni dɔ bɔ e kan wa parce que ne ɲɛ bɛ e la ne yɛrɛ bɛ fɛn dɔ sɔrɔ e t'o sɔrɔ nafa jumɛn de b'o la ne ka to ka gulo i la ten n bɛna kungo de s'i ma ni e ma se k'ale labila n yɛrɛ b'a f'i ye kɔ fɔ n bila ten bon an y'a ɲini marakaw fɛ minnu b'a lamɛn minnu bɛna lamɛn an ka kuma in tɛ ka mɔgɔ lagosi an tɛ maa nɛni maa hakilima maa mun b'a ka dura ɲini i tɛ maa dɔgɔya i tɛ maa nɛni k'u k'a faamu dɔrɔn ko n'an ye fɛn fɛn dogo adamaden ala bɛna a ka tiɲɛ in dɛmɛ u y'a daminɛ u ko laada
u y'a daminɛ u ko jɔnya u bɔra u ko dugukolo ko fɛ solution bɛ ka ɲini nin bɛɛ la kelen kelen dɔnnibaga minnu ko olu bɛ sira fitina de don u k'a faamu fitina tɛ olu de bɛ se k'a ban parce que bi an faamu an hakili la marakaw fɛ silamɛya ka d'u ye ni silamɛya ka di maa minnu ye ni silamɛya kuma fɔra i kan k'a lamɛn karamɔgɔ yɔrɔ dɔ fɔ n'a y'a sɔrɔ u yɛrɛ b'a dɔn k'olu t'anw balo u tɛ foyi kan na u ka jɔn yɛrɛ ka kan ye est-ce que a ma se u kan kan hɔrɔnya n'olu ma se ka n'an yɛrɛ y'a ɲini u fɛ u kan k'a kɛ a ma se fitina ma n'u m'o kɛ ni fɛn min nana ni fagali ye nin bɔra la u ka jateminɛ u yɛrɛ ka sigi jateminɛ ni maa min sigira san 300 a fa ye baara k'i ye a mɔkɛ ye baara k'i ye bi n'o denw banna n'u m'an to yen hali diinɛ in kama u kan k'an to yen k'an fana mɔkɛw ye minnu k'u ye maa ɲɛnama kɔni maa ɲɛnama kan k'o kɛ an b'a fɔ karisa an b'aw to yen problème t'a la a y'a ka foro ninnu yɛrɛ sɛnɛ a y'a ka fɛnw kɛ an b'aw to yen a fɔ aw n'a mɔkɛ kama n ko maa ɲɛnama bɛ nin kɛ mun na olu tɛ se k'o kɛ an ka tɛmɛ o yɔrɔ fana la an kana u ko wari de dira ma jamanaw la k'a financer n bɛna o pɛrɛpɛrɛ latigi o sayi oui i b'a dɔn ni maa minnu man ca n'olu wulila ka kɛlɛ dɔ kɛ a bɛ setigi se bɛ maa min na a bɛ fɛn bɛɛ miiri aw yɛrɛ b'o dɔn dɔnnibagaw de ye u bɛ fɛn bɛɛ miiri u ka ca n'an ye i b'a sɔrɔ dugu kɔnɔ anw ye so 5 de famille 5 ou bien famille 7 olu bɛ taa 70 la anw ka wuli kan jɔ jama la ko an tɛ nin na u b'a fɔ ko lafasabaga dɔ de b'an na n bɛ segin o kan gama ni ɲɛmaaw tulo bɛ na gama ni directeur vice président tulo b'an na ayiwa an ma wari sɔrɔ ka bɔ diɲɛ yɔrɔ si anw ka baara an bɛ baara kɛ ni wari min an yɛrɛ de b'a cotiser olu minnu bɛ France u bɛ wari fara ɲɔgɔn kan ni man ka maa min taara kaso la u bɛ fɛɛrɛ ɲini u bɛ se k'a labɔ cogo min an minnu bɛ Bamakɔ an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ réunion minnu kan an bɛ dɔ fara ɲɔgɔn kan u bɛ k'an ka caisse la an b'an ka kɛlɛ kɛ n'o ye ka tila k'a f'u ye u ɲɛ b'an na ni droit de l'homme minnu bɛ ɲɔgɔn bolo olu ye u bɛ kɛlɛkɛlaw de u bɛ mɔgɔw dɛmɛ ka maa hakɛ ɲini u tɛ wari di maa ma ani droit de l'homme tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo kɛ i n'a fɔ CNDH bɛ Mali la yan AMDH bɛ yan société caman bɛ yen minnu bɛ maa hakɛw di i n'a fɔ musow ka tɔnw bɛ yan u bɛ liti kɛ ka mɔgɔw dɛmɛ u b'i dɛmɛ de k'i ka tiɲɛ sɛbɛn wari t'olu yɛrɛ bolo surtout ka di maa ma anw ma wari sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ wari bɛ yen anw kɔni ma wari sɔrɔ n bɛ seerew fana ye n sigilen b'a kan fana ko an ma wari sɔrɔ mɔgɔ si ma wari d'anw ma anw yɛrɛ ka fɛn yɛrɛ basé a sigira Faransi de mais baara in bɛɛ bɛ ka kɛ yan de tɔn in bɛ yan de Faransikaw kɔni u bɛ kalo u bɛ cotiser u bɛ wari fara ɲɔgɔn kan mais jama a bɛ fɔ minnu ma jɔn jama de ka ca n'a jama ka ca Faransi aw ka wari fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ cotisation o bɛ kɛ wariba ye o wari u ma se k'o de faamu o de bɛ k'olu dabali ban wari u tɛ k'o de faamu sinon an ma a sɔrɔ yɔrɔ si mɔgɔ min ko wari sɔrɔla Bruxelles an b'o dɔn o dɔw delila ka kuma la ka débat la mais ale yɛrɛ m'a fɔ ko anw Mali ta de a ko Mauritanie ta de ne yɛrɛ y'a tigi ka interview dɔ kɛ k'o dɔn bɛ caméra de la ne yɛrɛ de tun bɛ k'a ta ne na Africa Blue journaliste dɔw a ye kuma in fɔ k'ale m'a fɔ Mali ta a t'a pɛrɛn mais Mauritanie ta ninnu kɔni u financelen don parce que anw ɲɛ ye Mauritanie de bolo u bɛ ka jɔnya kɛlɛ n y'o fɔ kuma daminɛ la mais anw ma wari sɔrɔ a la voilà. Alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ bɛɛ lajɛlen fo halisa an bɛ se k'a fɔ vraiment a tɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan quoi faamuyalibaw sɔrɔla nin na faamuyali sɔrɔla bon ne bolo an ka waati programmation cogoya kama an bɛ se ka nin kɛ sigi fɔlɔ ye sigi fɔlɔ min ni ne yɛrɛ bɛ wele kan bila mɔgɔw ma minnu bɛ yen ko in bɛ olu de kun kan ni mɔgɔ fila bɛ ɲɔgɔn na n'i ye kelen lamɛn ala ta ni ala kira ta ye min ye i b'o fɔ bon filanan in a ka kan a fana ka na o la anw ka nimero bɛ bɛɛ bolo a dogolen tɛ a b'an ka fɛnw bɛɛ dugu ma komi a caman ye n wele n k'u ma n ko n'i ye ne wele i bɛ na ne ka kɛnɛ kan i bɛ n'a fɔ diɲɛ k'a mɛn o caman ma sɔn o ma i y'a ye bon halisa a tiɲɛtigi minnu bɛ yen parce que n'i ye ko in lajɛ kosɛbɛ i b'a sɔrɔ olu yɛrɛ la tiɲɛtigiw b'u la o ŋaniya ɲumanw b'u la donc minnu bɛ fɛ ka ko in dilan k'a ɲɛ olu kana sigi k'a to minnu b'a tiɲɛ sinon bɛɛ de tɔgɔ bɛ tiɲɛ n'a fɔra tan ne ye maraka de ye ne ye dukure de ye n'i ko dukure marakaw cɛla bi a dɔnnen don k'a fɔ ne bɛ nin ko in ni preuve yɛrɛ belebele dɔ ye nin cogoya in yɛrɛ ye quoi maa wɛrɛw bɛ se ka aw reçoit k'aw fɛn mais ne y'a reçoit c'est que ko dɔ bɛ yen o tardi
o be kɛnɛ kan quoi ko dɔ be yen donc anw kalelen do de maa o maa be yen ko i be ka tɔɲɔ yɛrɛ ka bɔ yen ko n'a bɛ na ni kɔlɔlɔ ye jamana kɔnɔ an bɛ siran o de la an bɛ wuli ka jɔ o la dɛ fɛn fɛn kɔni bɛ fɔ anw ma anw jɛnnen don n'o ye mais tiɲɛ tɛ dogo dɛ ne m'a fɔ n ko tiɲɛ b'aw bolo dɛ mais minnu fana bɛ yen ko jɔnya ko kuma in ɲɛsinnen don u ma n'u pɛrɛnnen don hali bi u k'an wele an b'u ni aw sigi aw bɛ kuma n'o yɛrɛ man d'u ye u ka na u fana u bɛ ɲininkali de bɛ yan min b'i bolo i b'a fɔ hakilimaw de bɛ k'an lamɛn diɲɛ kɔnɔ ne kan ka min fɔ video la ne y'o fɔ ka ban donc sisan aw lamɛnna ka ban olu fana bɛ na yani an ka to téléphone weleliw ni fɛnw na i bɛ na min b'i fɛ i b'a fɔ ala bɛ tiɲɛ dɛmɛ donc ala ka tiɲɛ dɛmɛ ala k'an kanda bon yɔrɔnin dɔ bɛ yen n b'o lajɛya kosɛbɛ i ka kuma kɔnɔ n ye fɛn dɔ faamu o diyara n ye kosɛbɛ donc fitinɛ parce que anw ka video la anw tun y'a faamu k'a fɔ an ye mɔgɔ yira u banna ka jɔnya baaraw de kɛ u y'u bugɔ ka ɲi k'u la o de tun information dira ne ma bon a bɛ se ka ne de m'o faamu parce que ne tɛ ko n'a gɔlɔnnen don an b'a latilen quoi o bɛ ne ka video kɔnɔ mais i ka kuma na n y'a faamu k'a fɔ u taara balontan yɔrɔ de la mɔgɔ ninnu nana k'u bali donc u karila ɲɔgɔn na aw yɛrɛ olu dɔ bugɔ olu yɛrɛ aw dɔ bugɔ. oui mais olu ka yɔrɔ la mais dɔw fana fagara. kelenw tɛ yan ok ɲa parce que video la ne fɛn caman de yira la ne la ninnu ka yɔrɔ la n y'a faamu yɔrɔ dɔ bɛ yen u banna jɔnya la sunani yɛrɛ u y'u ci fo k'u ban Janjumɛn ɲɔrɔ mara la mɔgɔ déplacé 2000 personnes mɔgɔ 2000 k'u gɛn u ka wolodugu la u taa siri Mabiri Kita mara la mɔgɔ 2000 Yɛlɛmani mɔgɔ 100 ni kɔ bɛ yen Bamakɔ mɔgɔ 100 ni kɔ RFI ka bɔ u ka dugu la u bɛ Bamakɔ yan réfugiés bɛ fan non o yɛrɛ tɛ kɛ ni ninnu ka yɔrɔ la o ye balontan yɔrɔ de bon Janjumɛn u banna jɔnya la k'u wele jɔnya la u taara kiri la kiri ma bɛn wolo ma u taara b'u ka so fɛ voilà donc ala ka se kɔnɔ a faamuna kosɛbɛ ala ka an bɛɛ lajɛlen kanda ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma an bɛ kuma laban fɔ k'aw bɛɛ fo k'aw barikada k'a yira maliyɛnw na jamana in a bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ a ma dogo maa si la kurantigɛ k'a dan kurantigɛ in yɛrɛ dɔrɔn ma bi nin bɛ maada min bɛ ka sa tile fila in na ala de b'a dɔn mɔgɔw bɛ ka sa duw kɔnɔ u bɛ ka sa quartierw la o bɛ ka dɔgɔtɔrɔso kɔni kɛrɛfɛ tɛ mɔgɔw de bɛ ka funteni dɔrɔn an bɛɛ ye tension tɔw ni fɛnw ye n'a fɔra ko kuran yɛrɛ tɛ jamana kɔnɔ a kɛlen don jigitigɛ y'anw bolo seli setɔ filɛ ateliers bɛ ka kulu ye walifiniw minɛ k'a to atelier kɔnɔ cogo t'u bolo maliyɛnw c'est à dire an ka jamana in lajɛ an ka ala lajɛ an ka ɲɛmɔgɔ a ye wuli a k'aw jɔ dɛ an ka wuli an k'an jɔ o la nin ko in an b'a ɲini ala fɛ ala ka ya ani bɛn don ani ɲɔgɔn cɛ laada ko caman bɛ bi Mali kɔnɔ a bɛɛ bila la laada ko kɔrɔ don dɛ laada mana fɔ ko an faw tun b'a kan kuranɛ bɛ mun fɔ awalaw kana abahum la ya'lamun n'a sɔrɔ olu kun t'a dɔn n'a sɔrɔ k'u faw kun t'a dɔn u bɛ ka fɛn fɔ k'u t'a dɔn conséquence b'a la dun donc o kama an faw ye laada caman ta hɛrɛ b'a la mais anw bɛ tile min na bi ani bi tile tɛ bɛn a ka gɛlɛn n'aw ko an ka diɲɛ ɲuman kɛ ɲɔgɔn fɛ laada fɛn n'an ka bi tile tɛ bɛn olu bɛ bɔ yen o de y'a to bi an ka Mali laada caman bɛ yen a si tɛ yen tugun n'i taara aw ka siya la laada caman bɛ yen bi mɛ i b'a kuma de mɛn ko kɔrɔlen nin tun laada in bɛ mɛ a bɛɛ ma wuli a donc laada tɛ fɛn wɛrɛ k'a tɛ wuli donc yarɔ jɔnya yɛrɛ o fana ka girin ni laada ye donc ne yɛrɛ bolo jɔnya mɔ o yɛrɛ man ka mɛn tugun quoi donc ala ka hɛrɛ kɛ n'aw ye ala ka yafa an bɛɛ ma ala k'an bɛɛ sɔn k'an sutura ala ka hɛrɛ kɛ ka jamana in basigi bon kumakan laban n b'o gɛlɛya aw kan a ye sabali n b'aw deli ala kama sunkalo kama a ye sabali aw kana kɛlɛ kɛ aw kana dusu aw kana maa nɛnɛ aw kana maa buruja aw k'a dɔn kɛlɛ o kɛlɛ n'i b'a kɛ i ka hakɛ yira tɔɲɔn b'i kan o yira a tɔ to ala bolo ala bɛ n'i wasa a mɛn o mɛn ala b'i wasa mɛ n'aw ko don o don k'aw yɛrɛ bɛ wuli k'aw ka kɛlɛ kɛ ala b'a sen bɔ a la aw b'aw si kɛ a tɛ ɲɛnabɔ tugun donc n'i y'a ye anw y'anw sen don a la an b'a to ala bolo ala ka jamana in basigi mɛ aw kana in kɛ kɛlɛ ye yɔrɔ si aw kana kuma foyi fɔ a ka nin liti kɔnɔ min bɛ mɔgɔ dɔ tɔɔrɔ min bɛ mɔgɔ dɔ ɲani non mɛ tɔɲɔ min b'i kan tɔɔrɔya min b'i kan degun min b'i kan n'i m'a da kɛnɛ kan a bɛ dɛmɛbaga bɛ y'i la cogo di a ka gɛlɛn donc ne b'o o gɛlɛyaw kan
an ka sabali an ka to ala kɔ ala b'an bɛɛ dɛmɛ. yanni ka dugawu kɛ nin yɔrɔ in bɛ hakɛ to an ka tɔn ɲɛma n'o y'an ka président ye a ka kuma de ye nin bɛɛ lajɛlen depuis tɔn in de dayɛlɛ la ko an kana ta sara maa la o de kosɔn maa 1,600 bɛ membres bi o de kosɔn maa 100 ni kɔ bɛ Bamakɔ yan bi o de kosɔn maa 100 ni kɔ bɛ Ɲɔrɔ bi an bɛ gɛn an bɛ gosi an t'an ta sara o de nana n'o ye so ni tasarali tun b'a la o y'a sɔrɔ n'a ma ban fɛn kɔni sɔrɔla la mais anw t'an ta sara mɔgɔ la anw ka slogan yɛrɛ dɔw ye an ka gambala yɛrɛ kumakan dɔw ye maa si kana i ta sara o de kɛra sababu ye nana nin témoin ye hali n'a kɛra mɔ kelen ale gosili min kɛra jogili min kɛra ale tun b'a kɛnɛ kan voilà i bɛ se ka min fɔ Jakitew i kana caya dɔrɔn wala comme e kɛra fɛn min kɛra i bɛ se ka i da don kɛlɛ min na min kɛra i yɛrɛ ɲɛna alhamdulillah comme Musa sɛgɛnna an b'a teliya dɔɔni alhamdulillah rabbil alamin Ustaz Dukure assalamu alaikum komi a bɔra ka kuma ninnu fɔ sisan an ye sigilen sɔrɔ n ye kuma in y'o faamuya comme mɔgɔw ni fɛn min ka k'i ɲɛna n'i y'a fɔ cogo o cogo a kɛra mun ɲɛna i tɛ se k'a fɔ ko comme o ɲɔgɔn comme o cɛ a kɛra mun ɲɛna quoi ne dɔgɔnin de a sigilen bɛ an bɛɛ bɛ kɛlɛ in de kɔnɔ nka marakaw b'a fɔ ko junya tɛ maraka la wallahi junya de bɛ maraka la junya de ale de bɛ maraka la bɛn kali ko junya de don an y'an baw sɔrɔ ko ye jɔn ye a bɛ tɛmɛ o kan wa n bamuso k'olu ye jɔn ye k'olu kun bɛ taa sɛnɛ kɛ a kun bɛ sɛnɛ kɛ mɔgɔ min bolo a y'a tɔgɔ fɔ ne ye mamuso muso min ye ne ba wolo n y'a sɔrɔ an y'a cilen de don n y'a cilen de sɔrɔ mama b'a fɔ mama mun y'a ye sɔrɔ a b'a ko kama ɲugo de y'a gosi a ɲɛna a tigi k'a ɲɛ ti olu de b'a fɔ ko jɔnya tɛ maraka la an ko an tɛ taaju sira kɛ mɔgɔ la mais sisan waati de sera sisan an y'a faamuya ko jɔnya minnu kun bɛ boli an kan kɔfɛ o tɛ jɔnya ye an y'a faamuya sisan gama ko in nana ka wuli mɔgɔ y'a dɔn ko i tɛ fɛn min ye i nana ka jɛkulu dɔw mɛn ko jɛkulu dɔw la dɛ ko a bɛ jɔnya kɛlɛ i bɛ mun kɛ i bɛ don a la sisan an donna a la an b'a la ka don o de ye mɔgɔw ninnu dusu pɛrɛn cɛkɔrɔbaw yɛrɛ bamuso jɛmaw minnu bamuso ka jɛ paras kunkolo hali tɛ finma kelen y'a kɔnɔ olu de bɛ taa sigi ka nkalon tigɛ wallahi n bɛ n kali u bɛ nkalon tigɛ o de la an ko kumaw tɛ lada don nkalon don dɛ kumaw tɛ dɛ o kuma fɛ jɔnya ye o de don an nana k'a fɔ ko a ka arrêté sisan an bɛ de wala ɲɔgɔn kan an faw de y'a kɛ sisan an bɛ kalan na an ye kalan ɲɔgɔn fɛ an ye fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ sisan ka ni arrêté n ka bɔ la fɛn min y'a juguya yɛrɛ karamɔgɔ kabako don wallahi kabako don wallahi i b'a fɔ ko minnu ma ko jɔn minnu b'a fɔ k'u yɛrɛ ko hɔrɔn olu ni jɔnmuso bɛ jɛ u bɛ den sɔrɔ u b'a fɔ ko ne t'a fɔ e ye jɔn ye dɛ ne t'a fɔ u bɛ laban k'i den sama ka taga n'u ka so u b'a fɔ minnu wele ko jɔn olu fana b'a a ɲɔgɔn de tugu la a bɛ a tɛ ban ne nkalontigɛ ninnu a caman de bɛ yen a caman de bɛ yen an nana k'a f'u ye a can ka ɲɔgɔn furu ka fisa ni b'a fɔ ko jɔn an tɛ jɔn ye n t'a fɔ ko ma ko i y'a fɔ ko b'a fɔ ko jɔn t'a la mun na u b'a fɔ ko jɔn t'a la parce que i tɛ se ka mɔgɔ mun balo u b'a fɔ ko jɔn mais a tɔgɔ b'an kan n'an jɛra fɛn fɛn la hali n'i ko kɔrɔ n'i ka kɔrɔ minnu bɛ wele ko hɔrɔn i ka kɔrɔ n'i ka denw ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min hali ni e ka kɔrɔ ye e de bɛ taa mɔgɔw wele u yɛrɛ ci ko e de jɔn ye ka taga mɔgɔw fara ɲɔgɔn ko sini an kan ka ɲɔgɔn ye voilà e de bɛ taga o ye b'o kɛ wala an k'an t'o de la ka kuma surunya quoi komi waati taara bon kɛlɛ in bɔra o de la bon kɛlɛ in k'an nana k'an tɛ jɔnya yɛrɛ sisan ko sisan fɛn b'o bolo k'a bɛɛ minɛ na u ye fɛn de kɛ u jɛra de u ye sigi de kɛ imamu de ye nin fɔ imamu bɛɛ bɛ dugutigi kama imamu an ka dugu imamu n t'a tɔgɔ fɔ mais an ka dugu imamu yɛrɛ de ye nin fɔ an ka ninnu minɛ k'u sɛrɛ k'u fo ka bɔ ni wɔyi fɛ u kana n deli imamu n bɛ n kari wallahi
Ima de nin fo sisan u ye denmisɛnninw suri ni fa ko a ka ninnu bugɔ o y'a sɔrɔ hali denmisɛnninw yɛrɛ hakilima mun bɛ yen mais fa y'u cɔrɔ k'u don fitina kɔnɔ ni fa ko kɛ a ye ninnu bugɔ a jamana de don a muti tɛ a ye murutiya a y'u bugɔ u b'a kɛ o de la sisan u y'an fana wele jeunesse y'an fana wele ko cɛ an ko n bɛ balontan terrain min na sisan ko a ka mɔgɔw ko tɛ jɔnya la sisan bon an ka balontan terrain a y'a bila an ye ko problème t'a la an tɛ kelen an bɛɛ de ta don an bɛɛ de y'a jɔ an bɛɛ de ye poto siri an bɛɛ de y'a bɛɛ kɛ mais ko an ka mɔgɔw ko an kana kɛlɛ kɛ an tɛ kɛlɛ kɛ ko an bɛ ala kɔ la an tɛ kɛlɛ kɛ an ka mɔgɔw ko an ka kana kɛlɛ an tɛ kɛlɛ kɛ a ka terrain filɛ walahi a ka terrain filɛ an y'a bila man kan ta yani a bɛna hakili sɔrɔ bon an taara yɔrɔ dɔ choisi dɔrɔn ka taga lakunna na ka bɔ u kɛrɛfɛ dɛ ka taa n ye yɔrɔ dɔ dilan ka poto jɔ an b'a la ka zuye wala an ye wagatinin kɛ an bɛ zuye de o ja o labanna ka na ɲɔgɔn faamuya an ma bɔ a kalama ko kɔmɔdon mun ko jɔndenw minnu taara jɔ terrain mun de la dɛ an ka taga u ziyara u ka yɔrɔ in bila an ye parce que an kun t'an ta ye u k'u tɛ jɔnya ye déjà et puis an ka taga u piw kan u kana don dɛ u kana bɔ a kalama an k'u surprise ka taga u y'a kɛ ten de a tɛ comme lani kɛlɛ ye mɔgɔw kɛlɛ kɛ non dugu o dugu bɔ ma lani kɛrɛfɛ n'u ko ko yɔrɔ ko hɔrɔn a mɔgɔ dɔɔni b'a la o don ne ye jama ye ne ma deli ko ɲɔgɔnya ye ɲɛ la bara wallahi o don an k'u faga siɲɛ kelen an k'a bɛɛ faga siɲɛ kelen ala de ma sɔn u ko ayi u ka mɔgɔ mun sara wallahi an ma mɔgɔ faga o don mɔgɔ an bɛ kun bɛ yɛrɛ ye i b'i yɛrɛ de ɲini fɔlɔ surtout i bɛna mɔgɔ faga wallahi tellement que an siranna minnu ko u bɛ ganbana la a bɛɛ taara zuru ɲɔgɔn sɔrɔ du kelen dɔ kɔnɔ u nana k'an ture an bɛ so kɔnɔ an tulo b'a la u bɛ so miiriw ci cu o siranko jugu dɔ ye muso ninnu sɔrɔ kule bala musokɔnɔma ninnu ni mɔgɔ siranna dɔw 7 mois dɔw bɛ 6 mois sɔrɔ olu b'a denw fili ka bugɔli daminɛ depuis terrain na ne ko terrain balontan tɛ kɛlɛ don a bɛ taa terrain na kɛ a bɛ taa yen dɔrɔn denmisɛnninw ko kɛlɛ kɛ dɔrɔn a bana mais mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ de b'a fɔ yɛrɛ a ye sɔfɛ dɛ u bɛ segin o n'a ye k'u tɛ u bɛ segin u nana kana don dugu kɔnɔ k'an ka bɔ an ka denmisɛnninw nɔfɛ fo dugu kɔnɔ ka don fo dugu kɔnɔ ka na labanna ka mun kɛ sisan n'i ye ka mana mɔgɔw sɔrɔ dɔrɔn u b'a bɔ ka bana ka ara ni ko dugu wɛrɛ mɔgɔ ni ara nana kɛ mana i tɛ kolo kɛlɛ su kalama dɛ i tɛ foyi su kalama i ka moto i bɛna dɔrɔn kep gamana nana kɛlɛ la i mɔgɔ mun bana yɛrɛ ara n'an ka mɔgɔ tɛ a tɛ ban yɛrɛ a tɛ ban n'an ka ara n'an ka mɔgɔ tɛ yɛrɛ hali kazɛn dɔ tun bɛ na o don a y'a fɔ Maka ye ko o don k'ale ye a ka moto tourner de ka bɔ ka taa parce que ale ye policier ye k'o don ko malari juguyara dɛ o don dɛ bɛɛ de wulila quoi ko tɛ ko jɔnya ko faga ko an ka bɛɛ faga bɛɛ ala ye ko nana kana tasuma don ka tasuma minɛ ka don so ninnu kɔnɔ ka taga tasuma don ka so kɔnɔ ka tasuma don ale yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛ minɛ wallahi tasuma ya yɛrɛ b'a i ka kitabu bɛ minɛ dɔw ka kitabu bɛ minɛ na lazan bɛ minɛ na finiw a bɛ tasuma don a bɛɛ la an bɛ baro yɔrɔ min ka tasuma don a bɛɛ la kana ka dugu sira bɛɛ minɛ wallahi a gendarme ko gendarme y'a ta surtout an yɛrɛ gendarme y'a ta kɛ gendarme minnu nana ko bana an sɔfɛ u y'a ta kɛ ka pɔnti gɛgɛ mangɛ la ka bila sira la ka seretu jɔ ka sira bɛɛ minɛ dɔrɔn ko mɔgɔ si kana boli ko an k'u faga siɲɛ kɛlɛ a bɛɛ kɛra dugu in kɔnɔ n'u y'a wele b'a fɔ ayi ko denmisɛnnin kelen don sa denmisɛnnin kelen don an t'o ala y'a kɛ a kiri sera Kayi n b'a surunya quoi a kiri sera Kayi kiri don u ka mɔgɔ yɛrɛ minnu tun bɛ kaso kɔnɔ dɛ u ka mɔgɔ yɛrɛ u den yɛrɛ a wulila k'a bɛ k'ala ka mɔgɔw tɔɔrɔ sa k'ale de bɛ se o don avocat t'an bolo foyi t'an bolo avocat b'u bolo avocat t'an yan
ya Bamakɔ yan ka taga a bila fo Kayi a taara a bɛ nkalon tigɛ dɔrɔn ko montage don gamani mɔgɔw bɛ montage kɛ gamani mɔgɔw bɛ montage kɛ a ye ka sɔrɔ a bɛ nkalon montage foyi kelen a t'a kɔnɔ a bɛ réalité y'a ye u den yɛrɛ y'a jɔra ko an faw b'a kala ka mun fɔ monsieur le président c'est pas vrai dɛ ne bɛ tiɲɛ fɔ bi jɔnyakɛ in de don ko an ye ɲɔgɔn faamu de ko an k'u bɛ faga a ye fɛn min fɔ sisan a bɛna fɔ sisan donc a bɛna bila ne kan ko denmisɛn kelen mɔgɔw ka kelen don karamɔgɔ mun fɛ ma assalamu alaikum an bɛ bɔ yan n tɛ se ka bɛɛ fɔ yɛrɛ wagati ala ka wagati ya bɛ ni cɛ denmisɛn fitinin yani ka o jɔ la ko mun taga jari so tun b'a faga don min na ko tun t'a bila baji la ko ni bana dɔn k'u y'a tila k'a tun a ci a b'a ka fɔ k'o tila ka kun la don ji kɔrɔ a bɛ kɛ cogo di n'i y'a tɛ ni muso ninnu na ninnu bɛ bugɔra de ninnu bɛ bugɔra de Alhamdulillah. Ola ala ka se kɔnɔ ayiwa an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo maa o maa bɛ k'an lajɛ k'a ɲini ala fɛ an ka sunkalo ban ala k'a tɛmɛ ko ɲuman d'an ma inshallah ala k'an bɛɛ sɔn k'an sutura an b'a fɔ allahumma rabbana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin صلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وصلاة الله وسلام على محمد رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار والحمد لله رب العالمين إن شاء الله. L'information est devenue instantanée, mondiale et digitale. Retrouvez la bonne information au bon moment et de façon permanente. Choisissez Vision Plus TV. Vision Plus TV, le site qui assure la bonne information. Restez connectés.